Set up ko na lang lahat, ma'am. May papalagay ka na ng SIM card, ma'am. Video ko lang po. Or Tama kayo naman. na lang po, ma'am. Tama naman. Opo. Galing siguro ibang branch. Purple. Ito yung purple, ma'am. Double check ko lang, ma'am. Check lang ma'am kung may mga scratch, dents, or damage. Okay naman po. Ang ganda ng purple. Okay. Girly, girly. Redmi Note 14. Happy birthday kasi. Kaya Ay, ma'am, 8128. happy birthday. Purple. September ka, ma'am? Ako Friday din. pa. September din ako Nakaraan tapos kasi na. nag-ano doon. Pinuha niya ako. Happy birthday mo ba? Tinandaan eh. Kaya napasubo ko Napasama lang. tuloy sa At least pay birthday. later pa naman yun, sir. Kaya nga. Next year. 3 watts. Naka-fast charging na po yan, sir. May protector na yan sir, tsaka free case, pero mga ordinary pa lang sir. Mga ano lang, maninipis lang, sir. Pag gusto nyo palagyan, sir, may hydrogel kami. Customized cut po yun. Magkano naman yung ba? 350, sir. Machine cut yun, sir. Mas makapal dito sa protector niya.